Caras horas, cars frars, emes carsafons. Finalmein, asceinus laiti puspais in dupa, tier la sonce messa en baselja. Nus spitsains in ils details ed informein vus adrestems. Lain enchaiver os la sonce messa cun quai plache. Enten dil bab edil fel edil spert sogn. Amen. Il Signor, cae venius priusi ella gloria del pervis, es essa da vart derecha del bab, el saigi cun vus. All'enciata cantainus la canzun ordil Alleluia, cien navonda chun. Cars congatens, il mains da match, fanus consciens que Maria ai venida, termesa da Jesus co mumma tiernus. Quai udin eraos ella lexion or dils fats dils apostles. Ils juvenals ein serimnai entuon Maria. Els rogen per la forza del sogn spert, che duai da curascia ad els. Nus rogain cun Maria per il spert da Jesus che fa nus ferms, dat curascia e gida nus in nosas vias, tras quai temps carpus, gida nus da resta seuns ed a fa don a negin. La inclamar tier il Signor. Tarmeta a nus tiu spert, Seigneur, pren bucau. E pleina nus cun curascia e forza, Christus pren bucau. Accompagna nus in nosas vias, Seigneur, pren bucau. Deus il misericordiavel, prendi bucau de nus, el perdoni a nus nossa colpa e maininus, alla veta perpetua. Amen. Gloria condeinus le numera, traitien coronda. Amen.
miraculus entialis, endras la glorification da Dio fel astia viert ils confins, da quella vart tier lautra vart, den der ciele tiara, da temps e perpetna dar, lai viva nus, cun el e cun siu spert, per quae rogainus endras el che viva e regia e l'unità del spert soi, da perpetuum en perpetuum. Amen. Lecțiuni ortils fats dels apostels. Suenter che Jesus è staus priu soi in ciel, einis apostels returnai dil culm de las Olivas voi a Jerusalem. Quai ai demanaivel mo inviati da Sabbat. Arrivai el marcau ein els i soi el local suren, niu ca Steven pil solit, Pieder e John, Giacan et Andriu, Filip e Tomas, Barclamiu e Mattiu, Giacun il fill d'Alfois e Simon il Zelot, e Giudeas il frar de Giacan. Quels tuts perseveravan unanimamain e la oraziun ensemmen cun las duneuns e Maria la mamma de Jesus e ses frars. Il plait de Deu. Grazie a Dio. Sco dender cant, candai nus la canzun, trait cien chun contam. Il Signor con vos. Ordi l'Evangeli tenor San John. Das temps a Jesus alzau, ses els en cundar cieledec, bab, lura ai venida. Glorificeșa Tiu fel, perché il fel glorificeși tai. Ti asge dau adel puson sa sur da tutta carn, perché il de ti veta perpetna a tut quels che ti as dau adel. Quai ai la veta perpetna, en conoscer tai,
Isulet evediu Jesus Christus ketias tarmes. Eu ai glorificau tai sintiara e menau a fin lovra ketias surdau a mi da fa. Bab, glorification ussa mai kun la gloria que eu ai jutir tai avon kilmun saigi. Eu ai revelau tiu num als carsteuns ketias dau a mi ardilmun. Els fuentes eti as dau els a mi ed els an salvau tiu plaid. Els ein usa veni per chars che tut kai ketias dau a mi vendatai. Percia ils plaids ketias dau a mi a eu dau ad els ed ai an acceptau els. Els ein veramain se persuadi que eu sun venius datai ed els an cartiu que ti as tarmes mai. Per els rogel eu. Per il mun rogel eu buc mobain per tut quels que ti as dau a mi, percia els ein tes. Tut quai kai miu et ai tiu, e quai kai tiu ai miu. En els sun eu glorificaus, eu sun bucapli el mun, mo els ein el mon, perciai eu venel tir tai. Evangelii dani Senhor Jesus Christus. Preziada, pincha fidaivla cuminonsa. Finalmain datai puspain sendupain baselja. Nus spitchain sin tut las restrictions edils details. Lain esser consciens. Afons dien final mein puspai scola. Luvrers en fabrica dien final mein puspai save I alla lavur. Umen se dunnas da faccenta dien final mein ascein puspai ava nosas faccendas. Hotels edustrias specen ves da savedi final mein puspai horsts. Con finals que nos carsteuns essen en tut nies fa e crea. Quai a quai infinit ping virus musau a nus. El a paralisau tut. El amenau alla pli gronda crisa d'economia suvender la fin da luiara avon sia tonda chun ots. Corona a cashunau kiel ai veniu declarau il lockdown. Translatau or di l'engles ul quai dir seraju. Moil ai interessant da vese che lockdown seraju. Amenau leutier che bia carsteuns van entuon pli aviartamain. Pli attentin kun lauter. Tuttanina da monda in vicin yester la dunna veglia saieu gidarus. Tuttanina senden biars con imburtons kils carsteuns ein che viven kun mai el medem tener casa. Perciai mo kun els vai eu aschau I el publicitat. Carsteuns van sin distanza per surmeja autos. Els reducescen ils contacts per periclita negin. Biar sporten maskras els logans nua kai a bia lieut. Nus lavain ils meuns bia pli savens que pli beul. Pli baul. Nus duvrain miets da desinfecta perché corona sapi buc entrar en sanua endras nus. Nus fagiainai per autos
et autes fan ai per nus. Se Jesus di os anus, els fuentes et ti as dau els a mi. Endras mai, vies fra, estas vos in a familia, confidai in a lautersco frars e soras. Jesus dianus embrendi ord quai lockdown, da vese in lautersco frars e soras, sin quella via communabla atras quai temps, da viva via communabla atras quai temps da vivere in legria perpetua ai la verdad della vita. Il question final en conosca che sia finemira ai infinita ella caresia che Jesus schengegia a nus. Entras corona vainus embriuden conoscebia, bucamo l'economia e las autoridades sur home office, bucamo escolas ed universitats entras emprender sur internet, bucamo la baselgia che ven entras televisione ed internet tier ils carsteuns, bucamo nosa societat che se fa finalmain en con importanda che la lavur in casa da tempai spitals ai. Bucamo ils carsteuns, cain vicins, e da monden finalmain in lauter covai convus. Sai eu gida finalmain, ni ai quai finalmain forsa nyang asci finals. Nus constatain, tut nies esser finals ai bain protegius en Jesus Christus, que empermeta os anus, vos esses en mai, eu restel en vos. Jesus empermeta os anus, tut vies esser finals ai en buns meuns en mia caretia infinita. Frars e soras de Jesus, la insefidas in quai en in temps, el qual nus udin, finalmain, va ai pushpai vinavon. Ludaus a Jesus Christus. Per la cardienza prendai nus la numra 402. Nus murin per viva, nus vivin per serregela ad autes e per retraiver quai kils autes an esser per nus. Os festivai nus il survec divin per defungs dal anada melli nautcien venja trais dan diast. Augustin muot Anna Menja, Elizabeth e John Sievi Cavegn, Josephina Bear,
Benedicta cariget. Seigneur, dai adels il ruaus perpeten. Els ruaus sien con tut nos defungs o Diu en tia paz. Amen. Dappertut selai udir dender nus cristians, finalmein savain nus continuar con nossas funziuns ecclesiasticas. Nus rugain entras tu spirit per sa vida de tut quels che han stiu se decider quels dies d'importantes decisiuns e stabilitats d'enter segirtat e libertatis concresceuns, sco era de biares autres valurs, termetta tiu spirit. Nus rugain tai exaudimus. Nus rugain entras tiu spirit pil gidaivel e competent cusel de las expertas et experts che volevan se dar e per tuts che se fiden det els, termetta tiu spirit. Nos rugain tai exaudimus. Nus rugain entras tiu spirit per la forza de tuts malseuns et infectai de la pandemia, pils gidonters che han dau lur forza e se dau ton a casa e culs vicins, sco era en spitals e casas de cira. Lai goder els il gi cun engraziament, termetta tiu spirit. Nus rugain tai exaudimus. Nus rugain entras tiu spirit per en conoscenza, de tut quels che se demondan, de copia nies mund ai actualmein e la crisi de corona, e già da dic en quella della midata del clima, termetta tiu spirit. Nos rugain tai exaudimus. Nus rugain entras tiu spirit pil respecta von Diu, ed il conquisceun en famiglia e vecinati, da nostra patria e tiara iastra, termetta tiu spirit. Nos rugain tai exaudimus. Nus savain che nos veta ai restrencida. Dendon cartain nus entia caretia infinita. Rinforcescia nus elle speranza del plager e carezia che nus recavain el past dall'eternitat. Amen. Benedius agisti segna Dio di l'universo percedati abbondato e lei fece la tiara del lavoro del nostro mensel davanti a noi della dieta. Benedius agisti segna Dio di l'universo percedati abbondato e nos ricerca svin che nos unfrinati e lei fece la tiara del lavoro del nostro mensel davanti per noi la bronda del salit. Diu e Bab, lei vigni nossas oraziuns tirtai ed acceptai ils duns che nus portai in allegria pascala. Manden en nus quella allegria en tocan la complenida en dras Christus, nia Signor. Il Signor con vos. Alzai ils cors. La ingraziar al Signor nies Diu. Nus ingrazia in a ti, ba fidaivel e misericordaivel, per Jesus, Diu fel nies Signore e nies fra. Les asur tut caresau ils paupes e malseuns,
Ella encourage ils starshai e pucons e da era leventa o morts a veta nova. Nus accordain con il can dils eungels e confessain per laud da tia gloria. Sco sanctus candain nus la canzun quatercien e scioch. Son sais ti, Seigneur Dieu, fem sais ti, Seigneur Dieu, bun sais ti, Seigneur Dieu, tot sons et tot puissance, ti eis il Dieu plein forza e vigor, sur ciel et terra, aisti Signor. Verama in son saisti Signor, ti eis la fondauna da tutta sonciadata. Per quae rugainus tai tarmeta ti sper sur quest dunse sanctification els, perché els daventien per nus il cier ed il seung da ni Signor, Jesus Christus. La noche que Jesus ai venius tradius a el priu il peun, e plidau il engratiament, e la rut il peun ne dau quel als juvenals scend. Prendai e maliai tuts da quel, quai ai miu cier, che vendaus vi per vos. Quai hai il calice dalla nova e perpetua ligia, mio seum che ven spons per vos e per tuts en remission dils pucaus, Fajai quae in memoria da mai. Quae ai il gron misteri da nossa cardienza. Signor, saragordon della morte elevata da tiu fel un frinus a ti, che il peun della veta ed il calice del salit. Nus engratiain che nus asciain certes che nus asciain stas co Christi fidaivels avonti e faccia e survi a ti. Benedescia Signor ed enfirma ils menades e musades, las gidondras ed il gidonders da tias beseljas. Nies Papa Francis administratur est Pieder, e tut quels che survescen a ti con cor sincer. Fai che la comunonza da tiu pievelen conosci il sens del temps e davendi pli e pli fidaivla al Evangeli. Se ricorda Signor, era de nossa soras e nos frars cain mors con la speranza della levada. A tia bontad recomendai nos os, ora on tut, nos defungs dalla nada, melli 923 tandiast, Augustin, Mut, Anna Menja, Elisabeth John Sievi, Kaven, Josephine Bear, e Benedicta Cariget. Se ricorda dils defungs che han en lur veta en courage tai ed an cartiu en tia misericordia, la esclarir sur dels la lista tia faccia. Ba pren pucaudanus tuts, ta iera anus beada sorte la veta perpetna insemen con Maria Mumma Diu, son Giuseppe con ils apostels e martes, e tut il sons che tios caresa audenciata e niu, con l'uragid la in era nus ludae e glorificatai, endras tiu fel
nia Senhor Jesus Christus. Entrasel kunelledentenel ai atti diu baptut pusend e l'unità del person tutta onore e gloria us et in perpetuum. Senhor, moça-nos durá, anil juvenal supplicau lor magister, Jesus adets, cura que vos orais, shai, bapnos, qualcati é essential, sons veni facil tiunum, ti reginavel veni tiernos, ti vilja da vendes in ti ars coenci, nies peunta minjadida Ienusus. Perdonai-nos nos pecaus, esco-nos perdonai-nos, e mai-nos buen embrume, mo bain spendre-nos, Senhor, da tot mal, dai bundadai-vela main passion nos dis, perché nos pudaien endrasti e misericordia. Adina est libers da pecau e segista tuts embruls, spiccion la beada speranza e la venida da nia Salvador, Jesus. Perciai te sai il reginavel. Finita ai nostra vita, infinita la carezia da Dio, quai regala a nos pace che nos clamain in lauter con ils plaids, la pace del Signor saigi adina con vos. Da Dio, mirai il ciud da Dio che prennaven il pucau del mun, beai quels che inclamai alla chavera del ciud. Signor, Signor Jesus Christus, ti hai il pão della vita e la soletta vera vita. Io creio che ti hai veramente presenza e il suo sacramento dell'Eucaristia, io inquiro il tai, io glorifico il tai e adoro il tai. Di mai che io sai bucare il tai il pão e che il vino conservato, roba io con tai, veni stutina, e il mio cuore e il mio anima. Sine quai che io sai che unius fermamente con tai, che entrasti il suo spirito, tut possente e tut presente. Leire c'hai per mai per venir nutrius da tai. Saides per mai il mana e il desir, il peu del sembres durant nu viadi, fitch terrestre e human tras il temps. Possi l'unione con tai esser per mai spo in avon gust della chavera festiva divina innegata in cielo, e consolazione per mai in l'ora della mia morte, per quai tu trovi le tai plein fidanza, ti hai nostra vita, nostra pace e nostra allegria. Amen.
Alla fin condainus numera cien novonta. Diu tut pusent Jesus, nies fra ed amics, ai turnaus anavos tiertai, ella dendon bucasau anavos nus persuls, siu plaid genus avain udiu ed ils duns genus avain partiu ensemen, la encende sia vicinon sae sia forza. Persuender en gratia in nus eludaintai, ussa et en tutta perpetuidad. Amen. Il Signor con vos. Deus il tut pussent benedicivus, il Bab ed il Fel ed il Spirit Son. Amen. Maiela pax con vos. Alleluia. 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 Eugevisel que nus tuts savai en di pleinen gratia men els proxim dis. Final mein puspai, cars amics, eu special ves es legrel da puspai se vese con vos. En quaisen, gevisel eu a vos tuts in a benedida domengia ed in a iamna plain sulel sin se vese.